नैजिदक आश्रमबारी मण्डली लवाजी मुंबाई पूर्व तकजाया रोंनकनि थोंखालाव फिलसारा नैजिबा मन्त्रिबक्र नरेन्द्र मोदीनि मन की बात पान्दा खलायलायखातेनि आगस्ट दाननि 30 सालमानि कक्तिसाल नारवाय अक्रांगै मानजाखैखा हास्टनि मन्त्रि अक्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह बीजेपी हास्टे जनरल सेक्रेटारी बिपिन देब वर्मा 26 आश्रमबारी मण्डल कास्को इनचार्ज रतन घोष एमडीसी भूमिका नंद रियांग बिनय देब वर्मा खवाई हांकरफा खवाई एसपी खबै कबुनि आदंग्र संसाधनों के सहारे राहत कार्य में तेजी लाने की भरपूर कोशिश की गई। इस दौरान हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री पहुंचाई गई, घायलों को एयरलिफ्ट किया गया। आपदा की घड़ी में सेना मददगार बनकर सामने आई। स्थानीय लोग, सामाजिक कार्यकर्ता, डॉक्टर, प्रशासन संकट की इस घड़ी में सभी ने हर संभव प्रयास किया। मैं ऐसे हर नागरिक को हृदय से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस कठिन समय में मानवीयता को सबसे ऊपर रखा हुआ है। मेरे प्यारे देशवासियों, बाढ़ और बारिश की इस तबाही के बीच जम्मू कश्मीर ने दो बहुत खास उपलब्धियां भी हासिल की। इन पर ज्यादा लोग एवं समस्त राष्ट्रेर काছে এমন কোন রাষ্ট্র যেখান থেকে ওরা চিন্তায় আছে যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী কিভাবে এই কাজটা করতেন। আর কোথাও নেই, পৃথিবীর কোন জায়গায় এরকম মন কি বাত অনুষ্ঠান কোন রাষ্ট্রপ্রধানরা করে না। এরকম একটা মন কি বাত অনুষ্ঠান যার মধ্যে কোন অবস্থায় থেকে চায় মানুষ প্রধানমন্ত্রীকে শুনতে চায় তাদের উপর আক্রমণ, তাদেরকে শারীরিকভাবে আক্রমণ করেছে, তাদের বাড়িঘর ওখানকার যে গাড়ি এভাবে ওদেরকে নষ্ট করা হয়েছে এবং এখান থেকে বেশ কয়েকজন গুরুতর আক্রান্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত জীবিতও যেতে হয়। আমি নিজেও সেখানে গিয়েছিলাম। কি অদ্ভুত অদ্ভুত এই ধরনের কালচার আমাদের ত্রিপুরাতে আগে ছিল 35 বছর এবং এই 5 বছরের আমরা দেখেছি আগের যে সরকার, কংগ্রেসের যে সরকার, তাদেরকে আমরা দেখতাম। আমরা তো এই রাজনীতি থেকে বেরিয়ে চাই। আমরা এটা কিরকম অবস্থা এবং আমি বিধানসভানি যত কার্যকর্তা এবং ও তৎসাইয়া 30 নম্বর বুথ আনসাইনি যত আনি কাকু পকু অকরা চাকরা যত আনি সাকবাই থাঙ্গি হই এবং যত নি অরনি তিনি আশ্রমবাড়ি নি ইংগৈ আন কাকুপুর হামবাইয়া পারে আপনি সঙ্গে ইটা তিনি যে जों অর তিনি হুকুম নাইমানি আপনি কিটা কক্সাই থানারে हामबाय साथुकमाया अबनि बागैनो बासा बर साबो जे मन की बात प्रोग्राम आरो कायसा दलीय प्रोग्राम बा राजनीतिगत प्रोग्राम आरो दिनै आतिनि गोबां दागाति ग्रुपफोरखौ नायलायखानि बा प्रोग्राम नायलायखानि रखौ आक्रमण खालामो बा कप सालाय गोबां मावबाय। अबसे जों दिनै अर पार्टी नायलायनांगौ अब कायसा सरकारि बागै प्रोग्राम कायसा सिकिउरिटि कायसा जे अरब साका दिनै मोदी साका जोंनो अर जों नुका जे खेलानि बागै दिनै जेराय रक पान कुंग खायनानां माने खेलाव जाग्रत तंनानां देश बसनि बागै खेला दोला केकाय गुसु दिनै कुंग दं आबनति साका जे काश्मीर समस्या नति साका जे दिनै यूपीएससी नि जेदा रुंग बे जे गोबां रनति साका अर जतन खुसि थाइबाय जों जे दिनै भारतवर्ष जोंनि आत्मनिर्भर